बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना की अंजील, आखिरी हवाला आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में कलाम ये कहता है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कलाम ये कहता है, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से यानी आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? यीशु पर। यानी जो कोई उस पर ईमान लाए, किस पर? यीशु पर। ताकि जो कोई उसकी मोहब्बत पर ईमान लाए, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, आमीन, आमीन। किसकी बात की गई है? ईमान लाने की बात की गई है। इससे पहले कि आप उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें, आपको उसकी मोहब्बत का यकीन करना जरूरी है। आमीन। आपको क्या करना है? उसकी मोहब्बत का यकीन करना जरूरी है। और जब मैं यकीन करने की बात कर रहा हूं तो मैं जर्नल फेथ की बात नहीं कर रहा, आम यकीन करने की। क्योंकि अगर मैं आप में से हर एक शख्स से यह कहूं कि आप लोग कितने यीशु मसीह का यकीन करते हैं, तो आप सभी जो है वो इस बात के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जो है वो इससे अगले दर्जे की बात कर रहा हूं। और अगला दर्जा जो है वो शख्सी तौर पर है, शख्सी यकीन के ताल्लुक से बात की गई है। जब आप इस बात को अपनी जिंदगी में जानते हुए कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है और वो मेरी मोहब्बत में कुर्बान हुआ है, और उसने मुझे जो है वो मेरे लिए ये लिखा है कि अगर मैं उसका यकीन करूंगा तो हलाक नहीं होऊंगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊंगा। और मैं उसको अपनी जिंदगी में लेता हूं, मैं उसका यकीन करता हूं, तो खुदा की मोहब्बत जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपको हर तरह के हालात में ले। आमीन। सो आखिरी बात जो मैं कर रहा हूं वो उसकी मोहब्बत का यकीन करने का है। और यकीन करने के लिए आपको यीशु मसीह जो खुदा की मोहब्बत है उसका यकीन करना है। आमीन। क्योंकि अगर मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ूं जो कि वाकई आखिरी होगा, मरकज की अंजील उसके 16वें बाब की जो है वो 16वीं आयत, तो वहां पे लिखा है 17वीं आयत, लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। किन के दरमियान होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान। और अगर पिछली आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और फिर जो ईमान लाएगा उसके लिए क्या लिखा है? और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। सो आज शाम मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप मसीही खानदान में पैदा हुए हैं तो आपको स्टिल उसकी मोहब्बत का यकीन करना जरूरी है। अगर आप चर्चिज में रेगुलर जा रहे हैं, इबादत में जा रहे हैं, और आपने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, यीशु मसीह का यकीन नहीं किया, यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने का इकरार नहीं किया, तो ये आपके लिए आज मौका होगा कि आप उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में ले। क्योंकि यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। आप अपनी जिंदगी में उस हकीकी निजात का तजर्बा करें जो मसीह यीशु में आपके लिए मुफ्त है, और वो सिर्फ ईमान लाने से मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं कि अगर हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं तो ये हमारे लिए काफी है, हम इबादत में जा रहे हैं ये हमारे लिए काफी है, हम जैसे ये रोजों का सीजन है 40 रोजे रख रहे हैं हमारे लिए काफी है, हम चर्च में जाके वो जो है वो इंतजामी अमूर में सरंजाम दे रहे हैं फ्राइज, ये काफी है। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपके काम
آپ کو بچا نہیں سکتے. آپ کسی بھی قسم کی روایت کو فالو کرتے رہے, یہ آپ کو بچا نہیں سکتے. مسیح خاندان میں اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بچائے جائیں گے. آپ کو بچانے کے لیے, بچنے کے لیے ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ شخصی طور پر یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. آمین. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ یقین کرتے ہو, لیکن ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے آپ برگشتہ ہو چکے ہوں, آپ دوبارہ پرانی زندگی میں چلے گئے ہوں, آپ واپس جو ہے وہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹوٹ گیا ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا آج شام آپ میں سے ہر ایک کو بلا رہا ہے, ہر ایک بہن, ہر ایک بھائی, ہر ایک بیٹے کو جو ہے وہ بلا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں. آج آپ کے پاس موقع ہے, آج آپ کے اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کی محبت کو اپنی زندگی میں لے لیں. لیکن جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور رومیو میں لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. آمین. سو چیلنج یہ ہے کہ اگر آج تک یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے, یا اگر آپ کو اشورنس یقین نہیں ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں آپ کو ایسا کرنا چاہیے, کیوں آج شام آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس لیے نمبر 1, خدا آپ سے پیار کرتا ہے. نمبر 2, یسوع مسیح آپ کے لیے قربان ہوئے ہیں. آمین. اور نمبر 3, خدا کی محبت جو کہ یسوع مسیح ہے, اس میں آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے جس کی آج آپ کو ضرورت ہے اس زمین پر رہتے ہوئے ایک بابرکت, ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لیے. آمین. کیونکہ اس نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. جتنے لوگ آن لائن سن رہے ہیں, جو بعد میں بھی سن رہے ہیں, میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آج تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند ہونے کے لیے قبول نہیں کیا, تو میں آپ کو انکریج کروں گا آج شام آپ کے پاس یہ موقع ہوگا, یہ اپرچونٹی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں. یہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا, اور آپ کو عمر بھر اس فیصلے سے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی, بلکہ یسوع مسیح جب آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کی زندگی کے ہر طرح کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, ہر طرح کی سچویشن تبدیل ہو جائے گی. آپ کے لیے ناممکن چیزیں ممکن ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی زندگی میں اگر بیماری ہے تو اس کا وجود ٹوٹ جائے گا. آپ اگر ابلیس کے یا تو دکھ اٹھا رہے ہیں تو اس کی گرفت آپ کی زندگی پر سے جاتی رہے گی, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی محبت ہے, اور یسوع مسیح خدا کی محبت کا فل پیکج ہے جس میں آپ کے لیے برکت, رہائی, شفا, نجات سب کچھ موجود ہے. اور اگر آج شام آپ اس کا یقین کریں گے اور آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو یہ برکت, یہ رہائی, شفا, نجات, رہائی, ترقی, کامیابی, سرفرازی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی محبت کا فل پیکج ہے جس میں وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. آمین. آمین. ہاللویا. ہاللویا.